My God, guys. Iba yung turo ng map. Nasaan si Juros. Sana po makita ka na po. Sana po matulungan ka na po. Tingnan nyo, guys. Lapitan natin, Lapitan natin. Lapitan natin. Lapitan pa. Lapit pa, lapit. Lapit, lapit, lapit. Presently view daw. So, ito. Lapit, 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 guys. Lapit. Lapit pa, lapit. Tingnan nyo. Oh, may mga tubig din sa kilid, diba? Pero malayo siya. Parang nasa city siya, nasa ano. Hindi rin ako sure. Ito yung pinapakita sa akin. May magbabash na naman dyan. Tingnan lang natin, no? Ay, nakatakot. Katakot naman. Tingnan natin, guys, no? Aklan Street. Tingnan natin. Dito ala. Sa kalsada. Ba't sa kalsada? Guys, tingnan nyo. Sa kalsada. Ba't sa kalsada? Sige, lapitan natin, guys. Lapitan natin. Ayan, no? Yan, no? So, lapitan natin, guys. No? Lapitan natin. Guys, lapitan pa natin. Ayan, no? Hiking area. Ayan. So, ayan, oh. Double Del Sur. Tingnan natin, guys. Ayan, no? Ilapit pa natin. Ayan, no? Sa Golden, Shell Stainless. Diyan, oh. Diyan daw malapit. Diyan, oh. Diyan malapit. Ano siya? Kalsada siya. Ayan, oh.